মূলত যে ত্রিপুরা ইন্ডিজিনাস পিপল প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে এক দুইটা ডিমান্ড নারক জাখা আবহাওয়া কিছু এপিলেট থেকে চৌবাচু একটা যাতে খুমুলুঙ্গ কাইসা অফিস খুলক মানা বাগৈ আবহাওয়া হাল তো তাবুক তো আমি এমপিলেট ফান্ড যেহেতু কোভিড-19 কারণে আবো প্রাইম মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড আছে মারি যার 2 বছর পর্যন্ত চিনি এমপিলেট ফান্ড করি তো যদি বিসিনি উলোনো যদি লেট আনো রিরি খেয়ে আনি রিনানি কোনো অসুবিধা করে কারণ প্রেস মিডিয়ারও তো जों साइबानाव डेमोक्रेसिओ जे 4टा पिलार हिंजागो आवने बिसिंगो काइसा तो गणतंत्रनो मजबूत खानानै के प्रेस मिडियानि भूमिका दं जत जनगणनि ओपिनियन जों माननाय अब माननानै थाङाके तो प्रेस मिडियानि माध्यमजों मानो सरकारनि पक्षे विपक्षे जनगण मतामत दिउ सरकार सामु काहाम खाइके जेमन प्रशंसा फैयो तेमनि हामिया खाइके समालोचना फैयो अब नाइन सरकार ब बिनि दिशा सामु ब संशोधन खालाय सामु खालाय जनगण खुशी खिना बागै देश सेवा खिना तो काहाम उद्योग चिनी जेहेतु इंडिजिनास पिपल्स अब प्रेस एसोसिएशन बुं निजाखा तो चिनी बरक अमाहाय एसोसिएशन बा अमाहाय मीडिया रगो बताबो अनेकै सामुंताम काहाम को चिनी अनेक कामिनी खबर अनेक समय से अनेक मीडिया रगो नुकिया तमन इनके आरो सिनी बरक करे रिपोर्टर बो करे आबनि मालिक हिसेबे करे आबार बरक थांनानै असुबिदा बरकनि একটা মিডিয়া नि কতগুলি बरक थां तंना बागै बरकनि अनेक सामुं दं आरो अनेक কিছু খাইना नांगौ ফলে फाइनान्शियल कारणे হোক বিভিন্ন কারণে হোক বিভিন্ন বরকनि কারণে বরক পাহাড়েও থাইয়া একে যেহেতু আরো চিন বরক ইনভলভ দো তো স্বাভাবিকভাবে কামি বিসিংনি বো অনেক বরক চিনি রিপোর্টার আরো থাকবো ফলে খুব ইজিলি নসে ইনফরমেশন মানো অনেক নিউজ অনেক চিনি প্রবলেমস রানো তিসাইরি মানো 30,000 তো আবাই সরকার একদিকে সচেতন নমি মানো এবং এরিয়া নেই যে লোকাল প্রশাসন তো স্টেট গভর্নমেন্ট যে প্রশাসন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো আবার সাউন্ড খাইনি তো চিনি ওরা লাভ নতুন তো নিরপেক্ষ খবর আবদ দরকার কারণ শুধু শুধু সরকারের সমালোচনা খালাইই সরকার কাহাম খাইকে একটু প্রশংসা যেমন নাইও তেমনি সরকার ভুল খালাইকে আপনার রব ঋণব ভূমিকা তুমি তো আব একে আনি আরো যেটা যে ডিমান্ড খাইমানি আবনো আং তঙ্গো যে ফুরানি প্লেট ফাইনে আং জোগানাनै রাজিব tabuk Tipra media kokthum bedego samung klani roni saka o mia wa hana kasen jideni mi thangka aborok mon tile nang bobo haiti rona ne आंमिया 14 तारिख नि सिबि आं 3 दिन आं बिजित तमनि गन्डा छरा लंगतराय बेलेनि जेमन करम छरा एवं सामनु विधानसभा लास्ट ठिकाने सुरमा विधानसभा तमनि तो फाइते फाइते आं सारनटा 10टा मिया बा न्यूज नाइजलिया इवेन आनि सोशल मीडिया आं जे मोबाइल रगो फेसबुक बा ये रग नायो अब आं नाइमालिया तो आं तिनि फुंगो किसा खोनागा जे अमहाय একটা ঘটনা उनका तो जदि कुबैनो जदि रिपोर्टारनि साकाओ जदि उनका के अब अन्नाय किन्तु बो कारणे बाहाय खलाय उनका अब किसा जासे खेनो तो नांनाय जेहेतु आं साइमेया अमनि साकाओ तां माने परिष्कार आनि मतामत आं लिरमालिया तबे যারা প্রকৃত রিপোর্টার এবং রিপোর্ট কালেক্ট থাঙ্গাই বা নিউজ কালেক্ট থাঙ্গাই যদি আনি পার্টিনি ফানো যদি আপনার বাধা দিব অন্যায়ভাবে কিছু খাইকে আং আবনি বিরুদ্ধে আব উচিত উচিত ইয়া আবাই খেনা নেই কারণ মিডিয়ার উপর আক্রমণ কোনোভাবে বরদাস্ত খাইমিয়া মিডিয়া চিনি বাকি ন সামনে সরকার জনগণ যত নিবেন তার তো একটা নিউজ থমনা থাকা বন গুণা তো আব মানে অযৌক্তিক কোনো আরো রিজন তো বেশি নেই তো আব মিডিয়া তবে আব যদি খাইকে তো নাইজাক নাই আনি কোনো
কার্যকর্তা বা ইনভলভ কিন্তু অবশ্যই নাই বা খবর না Dokter sa kay tak siya muna. Ako nung pula Chini Tippa ni Khorang beda ko sa mga kaya ni rum kay siya nasa iman. Okay, bobo hay siya mong kaya ni bagay kay bobo hay ni lagi mo ro ngayon. Bobo hay matong ka ngayon siya na nasa Chini Tippa অমতক মানে তন্থক বিকক খা তন্থক বিকক আবার যে একটা অ্যাসোসিয়েশন নি ইমান্তম একটা অ্যাসোসিয়েশন খাই মানমনি ন অনেক চেষ্টা নি পড়ে ন খাই মান ইমাম দङ নিশ্চয় সুতম খাইনাই বাহাইকে সামুং টাंनाय তো যেহেতু প্রেস মিডিয়া নি বরংনি তো কাহাম নিউজ যতনে আগে वो चैनल न्यूज टीमान आमरा कंपटीशन नुको तो काहम न्यूज एवं पॉजिटिव न्यूज कंस्ट्रक्टिव न्यूज अब हाई न्यूज सुननायो तो अब आनी रिक्वेस्ट तंगनाय जे एकटो न्यूट्रल तंगिन न्यूज खाइना बागै सुदो सुदो रमदे आंग्रे उदि त्रिपुरा आनो आं एमपी जतनिनो किन्तु हाइबनो एकटा दल आनो टिकेट दिखा बीजेपी एमपी बो हिननाय दं तो शुद्ध बीजेपी एमपी हिने आनो टार्गेट खलायो अनेक समय जदि आने कोनो सामुं हाबियांगे अब जेमन व्यक्ति आक्रमण बा बीजेपी नि एमपी हिने आं किछु खायाबाना शुद्ध आने बिरुद्धे शिक्षा अब जेमन उनियाते ताइमासा अन्न दल लिफाना अब हाइजाते न्यूज उनियाते अर्थात निरपेक्ष मारखाइके चाओ अर्थात रियल एवं एग्जेक्ट जे उंगी तो माने इंसिडेंट अब हाय अब तिसेरो ननि दरकार तो अब हाय नायो आं खा खायो जे अ एसोसिएशन जरा तंनाय हम चेष्टा खाइनाय तो निरपेक्ष न्यूज एवं गठनमूलक जे न्यूज नखाके सरकार बिनि साबु चाहियो तंगके आवना कारेक्शन खाइनाय आज आगत थांगै सेवा खाइने बरक न अब हाय न्यूज नायो माने जाते अपनी से सेकंड सरकार तंगाय रगो जतो सरकार न डिमांड खायो जे जों मीडिया रखनि बखात न दङ मीडिया रखनो जुबा जुख्लायो मीडिया रखनो फान खायो मीडिया रखनो जेसे मनसा गभर्नमेंट नि फेसिलिटीज रखो नरो नंग बकाइसा गभर्नमेंट दाउ एज ए पार्ट बा नरो गभर्नमेंट नि बखात बबो हाय एश्योरेंस नन जों मीडिया रखनो एटलिस्ट तिप्रा मीडिया रखनो नंग खरसा तिप्रा एमपी नाइदि सरकारनि तरफ থেকে যেটা যে কন্ডিশনস দङ কিছু ফ্যাসিলিটিস माननानै हिनखाय बिनि नर्म्स दंनाय रुल्स दंनाय अब फुलफिल खालायगायके तो माननानै असुबिदा नानिखौ गया तो रमदि कुना একটা एनजीओ बा माहाय प्रेस मीडिया एसोसिएशन আপনি যদি যেটা যেটা এফিলিয়েশন রেজিস্ট্রেশন যা হিন্দি आबो तंगो के सरकार आरो आबो तंगे ताबो दिमान खाइमान जेमन अनेक इयरनि ताबो दिमान तंगो जे अवश्य रिटायरमेंट थाङे के একটা 20 বছর 25 বছর পরে যে অমাহাই বাতানি ব্যাপার আবার যা নিয়ম তোমার মানানি দরকার একে একজন জার্নালিস্ট নিশ্চয়ই বিলি সার্টিফিকেট থেকে শুরু তো আবার যত যে কন্ডিশন তমনি ফুলফিল খাইন যদি মিডিয়াও তঙ্গো प्रेस बाय साउंड तांगै के तो सरकार अब केबोनि प्रति माने तम हिन्नाय जतन समानभावे नायनानै उचित नायनाय अब आं साइमानो आनि सिनियर सरकार बो अब नायनाय तो आं तो तथ्य मंत्रिया इनफरमेशन नि मंत्रिया एवं राज्य सरकार नीचे आबनि दप्तरनि मंत्री दंगो अब तो बरनो साइमाननाय जे जों प्रेस मीडिया नि बागै विज्ञापननि जे रुल्स दङ बा सामान्य बाहायगिरिनाय अब तो नीचे कैबिनेट मिनिस्टार कैबिनेट मीटिंग लगनो थिंगो चीफ मिनिस्टार एवं अपनी जे मंत्री दंनाय बरनो थिक खालायनाय तो अब आशा खायो सरकारनि जे नियम कानुन दङ अब फुलफिल खालायगायके जतन मानन जोंनि पुइलानो त्रिपुरा इंडिजिनास पिपल्स एसोसिएशन नि थेके जों सिनि अनारेबल एमपी रेबती त्रिपुरा बाय जों मालायन फायलायगया जों पुलियानो सिनि सारनो जों हामबाया फनामो जों अजरा काहाम रमाबागै ओंके जों बनो सिनि जे बसकांनि जे नाहारमं सिनि कायसा अफिस कताल रक ओंके ते बिनि एमपी
ini torop theke sungno bahake sungno pra sungno sojogita khaiman sungno help khaiman aboba abon bagi sing tini kokrok ti salaiya ngangke buskang rogo tebo se bobai kaham ke malai nai sung tebo pra meeting ro khainan bagi nai sing songjak tong langsung Pulano hambai marwo ang Takuk Ronjit Tripura Indigenous People Press Association ni secretary Pulano Haseni MP Char Rebati Kumar Tripura no hambai marwo bo Chini Association songthajak mani koktoma manoi jengbai malainani bagui jengno koktoma ro harmani tini no jora kaham mani bagui jeng bobai malai mani yagulo jeng obono Chini Association ni bukhaktui thaching president samani hai jeng salaite Chini problem sokno tui kok salaika tei kisamisa Chini sanmung tei demand rok tongmani bagui aborok no jeng freely discuss khlaika sanmung rok ni bisingo bono Chini Tippa media house rok tabuk bo government ni enlist mania kho tei category mania kho a category mania ni bagui accreditation card man thani bo kabangma jongjala jayo tei mania abono tei bo jeng freely discuss khaika tei demand khaika tei kaisa hangke Chini Tippa media rok ni bisingo obono puila kaisa association songthajak mani khajak mani ba jeng o Tippa rok ni kaisa press club khawi daman no ni jeng chaitok laimani abono bo jeng freely discuss khaileka tei bobo jesek mansak o press club khaitani subasuron ni bagi kogrokhan teobani logi tei kaisa jeng disini discussion to bukha Chini Tippa o popthum bedego samung khlainai rok ni sakao sabrum no mungsa pati mung sopuro mung rok ngui tongo gothogei tongo aborok no kasunani bagui abo hai pati mung sitara rok tai pati atei jeng dotono saimano miyani salo telamura mungya kami amsayo serang jati channel ni khoroksa kokthum adong bo choprop jakmani mia kwai hospital bo kalaika tai tabuk to dijar sing khani sing koktoma mano Chini Association ni bukhaktui abo hai pati mung sitar rokno jeng dalaike sedamani kok sawo teo bo haikena jeng o pati mung noti Chini honorable MP bai bo kok salaika bo kok rokha bo o pati mung no khoj khobor nawui koktoma na hari nai je samung sitar khani rokno je kerongo tongmani hai mazara jaknani bagi teo bo haikeno hasini joto luku rokno o association ni bukhaktui obono kobuk mung Chini o association no tausak jora tui 18 house 18 channel ni adong rok tongbayo abo different language tamo kokbrok tamo bangla tamo english tamo print media tamo electric media joto house ni adong rok tongo jengnayo o association ni bukhaktui o association no tongnai joto adong rok ni bukhaktui hasini joto Tippa rok ni hamkrai nasigei jeng samung khlainani samai tangjak aboni bagui norok joto lukurok ni chubachubo nango tei bwsang jorabo norok ni chubachu mannai nei khakao asukno hambai jotono khulumbai.